sɔgɔmada fɛ ka na o kuma y'a sɔrɔ u ye jan da an ka finitigiw ɲɛ u y'o mobili de ta ka blindé in da o kan k'an ka mobili bila u ɲɛ ka na Mondoro kan fɛn min ye an b'a fɔ yɔrɔ ma ko poste de police n'o ye kan yɛrɛ donda ye ka na attaque wuli donc o ye finitigilakan minnu bilala ko bɛn ni kelenya kama o mɔgɔ kelenw olu de nana ye o mɔgɔw fɛ a taara mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ tun k'a bɛ olu fana bila bɛn ni kelenya kama o bɛn ni kelenya fana kama tun an ɲɛ b'a la k'a fɔ Ayero o ni Ansongo furancɛ o minɛla mais nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ ye k'a fɔ an k'a bila an kunna ko terrorisme ko kuma ni djihadisme kuma ani dugu de bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ k'a tɔ entretenir n'o tɛ Mali bɛ ka wuli k'i jɔ cogo min na k'a cɛsiri cogo min na ni nin dugu kelen kelen bɛɛ ye nin ɲɔgɔnna kɛ cɛsiri sira fɛ i bɛna k'a fɔ kɛlɛ in bɛ ban sɔgɔmada kelen nka wagati min na Faransi bɛ ka an ka base rétrocéder k'a lasegin an ma a bɛ k'i kunda Niger kan ni dun ye jateminɛ kɛ Faransi ka laɲini ye k'a fɔ k'ale bɛ Sahel kɔnɔ terroriste de kɛlɛli la e bɛ terroriste kɛlɛli la e bɛ taalen dugu min na o dugu bɛ ka bɛnkan sɛbɛn k'an ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ donc e bɛ ka jumɛn kɛlɛ kun wɛrɛ b'a la o tɛ terroriste kɛlɛ mais mun nana kɛ an nana ni radar mun ye radar dernière génération ninnu min ye n'o o ye FTI NCC ye olu kɛmɛ ka Mali ta kun fa kun ale ni drone TPD minnu b'an bolo ale bi pan a pan dugu kilancɛ a bɛ kunnafoni bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan donc olu minnu bɛ yen bi terroriste minnu donna u fɛ bɔcogo t'olu la nka o y'a sɔrɔ terroriste groupe ye groupe saba ye olu yɛrɛ fɛ groupe kelen u tun bɛ wari minɛ baɲumankɛ mun la n'o ye Qatar n'a ɲɔgɔnnaw ye ka minnu financer bi o financement fana tigɛra o terroriste ne fana bɛ ka tila ka taa jan da Barkhane ni fɛn min MINUSMA olu bɛ ka taa jan da olu ɲɛ o de y'a to hali kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ Jordaniens ka contingent bɛ yen u taara jan da olu ɲɛ k'olu bɔ ka bɔ donc kɛlɛ in ɲagaminen don terroriste groupe ye saba ye kelen bɛ yen o yɛrɛ bɛ Faransi de nɔfɛ ale ni MINUSMA barisabula olu de tun y'olu jɛɲɔgɔnkɔrɔ ye dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fana tɛ dɔ ninnu fɛ tugun donc groupement saba don mais nin bɛɛ la an ka lakana de b'an na o de b'an dusukun na donc sisan nɔ Menaka zone ni irisiw y'o de choisi k'a fɔ u bɛ t'u ka basew sigi u b'u to yen de o tuma na fɛn min ye kɛlɛ tɔ ye an bɛna a boloda yen de donc bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la sisan terroriste groupe tɔ minnu bɛ yen n'o kun y'olu ladon ni taayɔrɔ ma sɔrɔ olu la olu nana Denbugu kunasini kɔ a ka taa ni tile 20 ye i bɛ yafa ma ka na Denbugu ka na o tuma na fɛn min ye u da yiriforo minnu bɛ yen bɔcogo foyi ma sɔrɔ olu la bɔcogo foyi ma sɔrɔ olu la bɔcogo foyi ma sɔrɔ olu la mais kɔrɔlenw tun bɛ mun kɛ n'u ye nin kɛ u bɛ taa ka taa bɛnkan ɲini u ni population ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ aw bɛ na an bɛ bɛnkanw ni fɛnw kɛ u b'u to la u bɛ ɲagami population na ni ko i bɛ n'u kɛlɛ don min na ni m'i farati i bɛ lagosi ko i ye civil faga k'i ye exaction kɛ barisabula mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ faga n'ale bɛ civil ni terroriste dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ye nanzaraw ka kɛlɛkɛlaw ye mais ni maliyɛnw ye fagali kɛ dɔrɔn a fɔ k'u ye terroriste k'u ye civil faga hali ni marifa b'a bolo k'i man k'a faga. Bubu mɔgɔ min n'a ni maramafɛn bɛ e man ka o faga o bɛ na ni maramafɛn k'an ka finitigiw faga a bɛ f'u ma ko terroriste y'an faga n'a y'an ta sara a bɛ fɔ ko civil mais ni civil marifatigi ne t'o wolocogo dɔn nanzarakan na komi tubabukan de don civil marifatigi ne t'o tɔgɔ dɔn civil min ye marifa ta ne bolo o ni armée yɛrɛ bɛɛ ye kelen parce que n'i y'a mɛn armée arme de don donc an bɛ don min na ko bi i da i k'i latigɛ u bɛ yɔrɔ min se ka bɔ yen n'o ye Denbugu ye Nɔnɔ mara kɔnɔ groupe filanan olu bɛ Niger déjà Niger bɛ k'olu kɔrɔma don k'u ladon olu yɛrɛ fana bolo kelen bɛ yen kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ni OTAN fana kan ka na B52 installer Niger yɔrɔ min na fɛn min ye Irisiw fana sigilen bɛ k'i ɲɛsin olu ma nka nin bɛɛ la nisɔndiya kuma ye mun ye OTAN yɛrɛ fana bɛ baara kɛ n'a ka kɛlɛkɛminɛ min n'an b'a fɔ ma ko F35 ale de fana ye pankuru ye pankuru mun bɛ se ka gosili kɛ nka i bɛna k'a fɔ fɛn min ye missile dɔ de bɛ yen missile bɛɛ fana tɛ se k'ale sɔrɔ missile bɛɛ tɛ se k'ale sɔrɔ nka fɛn min bɛ se k'ale sɔrɔ an b'a fɔ o de ma ko S400 Triumph ale yɛrɛ fana ye système bouclier de don anti aérien don n'i y'a sigi ale fana bɛ missile mun gosi o missile nin dɔrɔn de bɛ se ka F35 ɲini ka t'i tɛgɛ da k'a n'a donna sankaba kɔnɔ k'a gosi k'a lajigin c'est la raison pour laquelle américain kun nana n'o avion damadɔ de n'o ye F35 ye o F35 mun fana n'ale nana o tuma na fɛn min ye Irisiw ye Irisiw fana bolila ka na S400 de fana utiliser k'o fana installer k'o bila
donc o kɔrɔ tɔn ni tɔn fagalan de don n'i ye fɛn kɛ na fɛn min bɛ se k'i sɔrɔ k'i lajigin n'o tɛ missile foyi tɛ yen mun bɛ se ka F-35 ka portée sɔrɔ k'a lajigin o missile tɛ yen o missile tɛ yen n'a bɔra S-35 S-400 Triumph min ni S-400 plutôt Triumph tɛ min ni Russie y'a installé ka Mali yɛrɛ système ka Mali yɛrɛ espace aérien couvert k'a daminɛ kabini Mopti ka taa bila fo Algérie ale couverture ye 600 km fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'i ma fɛn na a b'o gosi a b'i kunna 166 missiles de b'a la 166 missiles de b'a la a kelen kelen bɛ ka portée a b'i kunna ko o ye 150 km Boubou 150 km 150 km donc o kɔrɔ a missile mun don n'a wulila a bɛ wuli ni chaleur min na n'a bɛ wuli ni vitesse min ye o de ye o kumana fɛn min ye a bɛ fɛn fɛn ye heure kelen a b'o boli seconde kelen kɔnɔna la o ye missile in ka teliya ye a ka teli o kɔrɔ a bɛ cible détecter yɔrɔ min na a n'a ka gosili kɛ ka tiɲɛni kɛ a si tɛ kɔrɔ ni si ye donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛ bɔra rébellion na kɛlɛ bɔra djihadisme na kɛlɛ ye dɛmɛbagaw de bɛ fɛ ka se ɲɔgɔn ma sisan donc mɛnaka kan nanzaraw n'o ye tubabuw ye u y'a labila a bɛ an ka contrôle kɔnɔ bi u ye kuma min fɔ ko Wagner de bɛ ka installer o kuma na i bɛna k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ mais gɛlɛya bɛ kuma yɔrɔ jumɛn na ni gɛlɛya bɛ kuma yɔrɔ jumɛn na n'i ye jateminɛ kɛ nin kuma ninnu bɛɛ kan i bɛna k'a fɔ an bɛ don min na ko bi kɛlɛbolo wɛrɛ bɛ k'i kunda Mali fana kan tugun sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko navire dɔ bɛ yen n'ale yɛrɛ bugunatigɛ n'an b'a fɔ o ma ko o navire yɛrɛ bugunatigɛ n'a bɛ fɔ o ma ko A631 A631 o navire min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko A631 ale yɛrɛ fana nana a yɛrɛ sɔrɔ Sénégal n'an b'a fɔ o ma o yɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Môle 1 n'o o y'o danguda ye n'o o y'o danganda ye n'an b'a fɔ o ma ko port u nana o sigi ça fait plus de 3 ou 4 jours an ye kunnafoni sɔrɔ ko mɔgɔw de b'a la ka bɔ maramafɛn b'u bolo Faransi drapeau de tun b'a kan mais sanmusuni min nana ala y'a kɛ u ye drapeau in falen ka drapeau u ma drapeau u ye drapeau bɔ a kan mais navire de guerre de don bateau min don guerrekɛlan de don kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka bɔ a kɔnɔ u ye k'a f'i ɲɛna siga tɛ kuma min na n'o o ye kuma jɛlen ye k'a fɔ kabini san 2013 fɛn min ye nanzaraw ye filimako dɔ kan anw na u tun bɛ fɛ ka wari di terroriste ma ka terroriste k'u labɛn nka walasa u k'o kɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'a la ka o kuma na u yɛrɛ ka maa minnu bɛ na tourisme ni opération humanitaire la u b'olu kɛ i n'a fɔ otage ni terroriste y'olu minɛ u bɛ rançon verser terroriste ye san 2011 ka taa bila 12 la i bɛ k'a fɔ Faransi n'a sɛrɛw u ye wari min verser terroriste ye a bɛ t'i jɔ 72 millions de dollars 72 millions de dollars o ye fɛn fɛn 172 millions de dollars o bɛ t'i jɔ n'i y'o équivalent jateminɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 70 ɲɔgɔnna la kɔntelikɛlaw bɛ se k'a jate o wari kun fɔlɔ minnu sɔrɔla o de sɔrɔla ambasadine n'a sɛrɛw fɛ k'u yɛrɛ labɛn ka bɛn o de y'a to nanzara fɛn fɛn bɛ na ka u bɛ t'u yɛrɛ di ka kɛ i n'a fɔ u ye otage u y'o plan de kɛ hali ni ye Pierre Kamanti ninnu ka wagati jateminɛ depuis dans le temps olu bɛɛ minɛna o système de kɔnɔ nka ka b'o la ka na 2013 la ambasadine yɛrɛ ka financement fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn nanzaraw ka cakɛda mun bɛ yen n'a bɛ Niger n'u b'a fɔ ale de ma o kuma na ko Areva o Areva yɛrɛ ye minɛla sɔmi kɛra ale la bi nanzaraw ka kiiriso min bɛ yen o kɛlen bɛ ka enquête dayɛlɛ Areva yɛrɛ kama CFA wari miliyari 28 ale yɛrɛ ye min di Karogɛlɛ Diinɛ tigilamɔgɔw ma u ka bisimilali n'u ka yɛrɛkɛli la Sahel sanfɛ donc i bɛna k'a fɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ Sahel kɔnɔ olu de ye fɛnw ye fɛn min ni a b'a la ka bɔ wa entreprise yɛrɛ minnu bɛ na bi ka na an dɛmɛ ni nanzara ko entreprise don olu ka tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ u bɛ tɔnɔ dɔ di Karogɛlɛ Diinɛ tigilamɔgɔw ma ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ la don basaw la o tɛ fɛ maa wɛrɛ ka basigi parce que ni basigi nana an bɛ appel d'offre kɛ o ye mun ye na an ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen ni basigi bɛ yen an b'a di cakɛdaw ma olu kana bɔ nka ni bawuli bɛ yen ni basigibaliya bɛ yen o tuma na an b'a ta an b'an yɛrɛ de ɲini parce que investisseur foyi tɛ sɔn ka na k'a fɔ k'a bɛna dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka sɔrɔ basigi tɛ yen o siratigɛ ye mun ye gazi min bɛ yen n'ale bɛ o tuma na fɛn min ye ka bɔ le bassin de Grameen n'o ye fɛn tɔgɔ ye de Gawo ye fo ka na o tuma na fɛn min ye bassin de Tilemsa n'o o ye Kidali ye ale mun bɛ yen n'o olu ye dingɛ belebelew ye ni pétrole bɔ dingɛbaw don n'a la
accompagné ni gaz naturel fene ale de gaz naturel o gaz naturel fene gaz façon jumɛn i bɛna k'a fɔ gaz min ni farakuru fila n'ale bɛ gaz min produit ça c'est pur et naturel. Boubou Djema ko irisi gazi de gaz naturel mais gaz naturel be malla min te irisi ban on fait ore kan ni zo da basa we farakuru fila ka gaz dili. Boubou ni ka kuma fam farakuru fila ka gaz dili ne gaz naturel yɛrɛ de ɲɔgɔnti o be malla o ka o caman de bien o gaz min fɛnɛ bien o bɛ se ka sababu ye basabla o yɛrɛ ɲininikɛla kun fɔlɔ ye jaabi min d'a ma o ye 50 milliards de millimètres 50 milliards de millimètres cubes 50 milliards de millimètres cubes. Oui. Au gaz de Mali du Goudjugoro. Non, voilà, oui, comme follow you. Au mise à jour dans laquelle passer au gagné nous comme follow you. Mais ni autant qu'on l'a dit, au bi Union européenne demain à Kabara la Kosovo, Kasro, au bout boulot riche. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne n'y a essayé Iken Mangana pour y riche que les passables au dit même Mali Coran fan fait. Nala qui n'est que la liste attaquée. Kosaina ni ye jateminɛ kɛ i bɛna k'a fɔ Italie comme France mangoyara France gɛnna Italie kun y'a essayer k'ale bɛna mouvement armé bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kumana n'an b'o tɔgɔ dɔn ko CSP n'o ye cadre permanent cadre stratégique permanent ye n'an b'a fɔ ma ko CSP o y'o fara ɲɔgɔn kan ka maaw wele ka taa Italie ka taa fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛna nafolo d'u ma n'o tun ye nafolo mun d'u ma u kun bɛna fɛn dɔ de bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko oléoduc o ye tuyau de tuyau yɛrɛ min n'a bɛ bɛnkan kɔnɔ ni Algérie kun y'a fɔ san 2011 ko anw ti don a la n'o b'i bɔ Tchad ka tɛmɛ Nigeria fɛ ka tɛmɛ ka na fo o kɔnɔ u yɛrɛ dingɛ dama mun bɛ Sahel jamana sanfɛ olu yɛrɛ ka bɛnkan y'o ye Sahara kɔnɔna la basabla fɛn de bɛ tɛmɛ o de fɛ donc Niger kun bɛ fɛ o tuyau mun bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko oléoduc ka sa o kumana fɛn min ye gaz de don la n'o bɛ tɛmɛ ni Libye kɛrɛ ye ka taa bila Italie o kumana ale kun bɛ fɛ ninnu ka yɛlɛma hɔrɔn ka d'u ma ale n'u b'o bɛnkan kɛ n'a ye Italie lasɔrɔ Irisiw kun bɛ gaz dili min kɛ Européen ma donc Italie de bɛna o di sisan Union européenne bɛ i bɔ Irisi la o kumana u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Irisi dɛmɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan Ukraine dɛmɛ a ka Irisi bɔ k'a bin. U ka stratégie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun stratégie bɛɛ lajɛlen kun ye nin de k'o kɛ k'u jigi da maaw ka gaz k'u jigi da maaw kan barisabula i mana investment kɛ cogo o cogo n'i mana pétrole ye i mana gaz ye i mana fɛn fɛn oléoduc nin filɛ nin ye ni min farati n'a cira ale nafolo tiɲɛta ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ donc an bɛ don min na ko bi Mali ye bɛnkan sɔrɔ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ donc kɛlɛ bɛ sen na dugujukɔrɔ nafolo kan ka bɔ o yɛrɛ yɔrɔ fɛnɛ kan ka bɔ n'o ye gaz ale ni pétrole mun fɛnɛ bɛ yen o yɛrɛ baara yɛrɛ nɔgɔma yɛrɛ fɛnɛ ye mun ye chinois ka cakɛda minnu fɛnɛ bɛ yen olu de fɛnɛ dɔ bɛ yen olu fɛnɛ socialiselen de don baara wɛrɛ fɛnɛ t'olu la ni guerre bɛ yɔrɔ mun na ka se ka taa baara kɛ guerre yɛrɛ kɔnɔna la olu socialiselen don o de la n'o ye CPMI donc o ye chinois ka o kumana olu yɛrɛ fɛnɛ ka bolola baarakɛyɔrɔ ba y'o ye min n'a ɲɔgɔn tɛ jugu la mais ale bɛ baara kɛ zone de guerre ni guerre bɛ sen na ka se ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka nafa bɔ ka guerre yɛrɛ financer donc o kɔrɔ ni Mali y'i bolo bila guerre nin na dɛmɛbaga ba la mun tɛ CFA ye min tɛ nafolo ye Mali bɛ se ka guerre in engager ka san 30 40 kɛ baara bɛ ka kɛ nafolo b'a la ka sɔrɔ foyi t'i jɔ ji t'i jɔ courant t'i jɔ a tɛ tiɲɛni foyi don jamana in kun foyi dengeli c'est pour cela on n'a pas peur o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ kɔsa in na i bɛna k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ kɔrɔnfɛn ko la a bɛɛ nkalon ye dugu jukɔrɔ nafolo ko de don ni san 20 laban in kɔnɔna la kɛlɛ fɛn fɛn kɛra Mali kɔrɔn fanfɛla la a bɛɛ kun ye dugu jukɔrɔ fɛnw ye ATT de nana ka na a daminɛ ATT nana san 2020 ani san 2004 n'o ye 2004 ye ale de nana wele bila Sud-Africain ka société dɔ ma ko kana ɲininiw boloda o waati kelen y'a sɔrɔ politicien dɔw kun ye an ka kɔrɔnyanfan nafolo da ka sarako 3 sara kelen u y'o ta u yɛrɛ bɛ taa nanzara dɔw ɲini ka na sara kelen u ni Total y'o baara kɛ k'o fɛn bɛɛ kɛ sara filanan o kumana u ni Algériens ka société dɔ bɛ yen ko Sonatrach n'o fɛnɛ dɛsɛra ni se kun t'ale ye o fɛnɛ taara ENI nɔfɛ n'o ye Italien ka société dɔ ye donc u ye yɔrɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Bubu jamana nafolo jamana dugu jukɔrɔ nafolo aw bɛ se k'o ta cogo di k'o tila sara 3 ye sara dɔ bɛ aw yɛrɛ bolo aw kelen ye fasoden ye wa. o yɛrɛ la u ye caution bila 150 milliards u b'o 150 u bɛ caution u b'o permis ta k'o k'u yɛrɛ tɔgɔ la u bɛ taa nanzara jamana sanfɛ u bɛ t'o di nanzara dɔw ma u bɛ 150 milliards d'u ma u bɛ na o kɛ k'olu caution ye olu u bɛ verser olu ye o kumana u b'olu bila ka na ɲinini kɛ. Bubu o de kɛra sababu ye
i bɛna k'a fɔ gɛlɛya bɔra yen don jamana yɛrɛ marabaw de ye jamana yɛrɛ da ka boson ta san dɔw tɛmɛnenw na o de y'a to i bɛna k'a fɔ fɛn min ye bassin n'an b'a fɔ ma bassin sédentaire n'o ye nafa pétrole bɔ bassin belebelew ye o sigiyɔrɔma 5 de bɛ Mali la. bassin pétrole bɔ bassin o sigiyɔrɔma 5 o sigiyɔrɔma 5 o ye Mali kunna kun ye n'i y'o bassin fɛnɛ ta k'o lajɛ o fɛnɛ t'i kɔsɛmɛ kɔlɔn de la an b'a fɔ mun ma ko site pétrolier o site pétrolier bɛ t'i jɔ site pétrolier 29 na. o bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔrɔn fan bɛɛ la Bubu. a kɔrɔn tɛ dɛ Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ lajɛlen. fan bɛɛ lajɛlen nin y'a kɔlɔn de da fɔlen ye. o kɔlɔn mun fɛnɛ bɛ yen n'o ye bloc numéro 4 bloc numéro 8 o kumana o bloc minnu fɛnɛ bɛ yen ni maminɛli kɛra olu la minnu kan k'o bɔ olu ma se k'o bɔ olu yɛrɛ fɛnɛ y'o papier fɛnɛ ta ka taa o feere Qatar ma Qatar donna kɛlɛ la tan de. Qatar nin donkun bɛɛ lajɛlen filɛ kɛlɛ la tan de. sabula Qatar ka pétrole ko o ma nɔgɔn. gɛlɛya nana bɔ yɔrɔ jumɛn tugun n'i ye jateminɛ kɛ nin kuma bɛɛ kan i bɛna k'a fɔ u ka ɲinini yɛrɛ kɔnɔ depuis 1958 59 fo ka na bila 59 wagati la wagati min na Faransi yɛrɛ ye loi dɔ ta ko la loi de 1957 la loi de 10 janvier 1957 n'o loi in de b'a yira k'a fɔ Faransi ko ale yɛrɛ ye sɛbɛn sɔrɔ fɛn min ye an ka kɔrɔyan fan na k'a daminɛ Kidali ka na bila fo Tombouctou ko bolo bilala o dugujukɔrɔ nafolo ko o dugukolo ninnu bɛɛ k'ale ta ye Azawadi bɛ kɛ munumunu o yɔrɔnin de la a bɛ Azawadi mun fɔ tubabuw ka hakili de don non Faransi ka mot de don a y'u wele u kana an ka Azawadi fɔ ɲɔgɔn ye Azawadi kɔrɔ ye di Azawadi ye fɔlɔ de ye donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ o kuma ta k'i bɛ t'o ni Kɛnɛdugu suma ɲɔgɔn ma i tɛ se k'a fɔ k'i b'o kuma ta k'i bɛ t'o ni Manden suma ɲɔgɔn ma i tɛ se k'a fɔ k'i b'o kuma ta k'i bɛ t'o ni Kaso suma ɲɔgɔn ma k'i b'o kɛ nanzarakan na an bɛ mun wele ko entité culturelle o tɛ se ka ko ye o tɛ se ka ko ye ko fo ka entité fo ka tila ka kɛ statut juridique dɔ d'o ma k'o kɛ bondalaka ye i n'a fɔ Manden i n'a fɔ Kɛnɛdugu i n'a fɔ o kumana Wasolon o tɛ se ka kɛ ten o tɛ se barisabula bigami yɔrɔ de kun kɔfolo de don Azawadi kɔrɔ de ye donc mankan nana u mago bɛ mun na parce que nanzaraw mago bɛ la loi de 10 janvier 1957 u bɛ fɛ k'o de réinstaurer ka na ni o de min n'a bɛ se k'u bila bi u bɛ jɔyɔrɔ min na barisabula n'i ye Faransi jateminɛ Faransi bɛ balo fɛn 2 de la CFA a n'a yɛrɛ ka taxe a bɛ balo de la CFA Bubu n'i y'i ka kuma faamu franc CFA anw bɛ wari min dun Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ lajɛlen bɛ wari min dun Faransi bɛ balo la o de la Faransi ka dette publique sara dette publique Faransi ka dette publique bɛ CFA de b'o sara a wari tɔ politiciens yɛrɛ bɛ wari minnu siyɛn ka taa bila u ka banque la ni an b'a fɔ ma n'u y'o gelé n'u y'o mun gelé o bɛ reverser u ye olu de ta ye CFA ye jɔn bɛ se ka baara kɛ n'a ye n'o bɔra yen o kuma na n'u yɛrɛ ka taxe ye Faransi hali n'i ye buru 10 ta k'i y'a dun hali n'a kɛra 1 centime euro 5 centime i b'o bila kɛsu kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ta quoi fɛn bɛɛ taxe donc an bɛ to an kun bɛ bassin yɔrɔ minnu na donc baara nana kɛ mun ye sisan o de y'a kɛ mɛnɛkan in de y'u ka base ye min b'u bila ka yɔrɔ bɛɛ contrôler i ɲɛ bɛ Farabugu mun na nin n'ale minɛlen don don o don n'a bɛ wuli ka jɔ la n'a b'a fɔ Woyinba aw k'a bila u kunna mun de y'a kɛ Farabugu minɛlen don Farabugu ye yɔrɔ jumɛn ye mun de nafa bɛ Farabugu la ni blocus bɛ Farabugu kan nin y'a san joli kuma bɛɛ u bɛ k'an ka mɔgɔw bunte ye kuma bɛɛ an ka mɔgɔw b'a la k'aw bunte ye jafana walekɛbaw bɛ ka na kuma bɛɛ mankan bɛ Farabugu nɔfɛ Bubu kun jumɛn na n bɛn'o kun de ɲɛf'i ye kun jumɛn na fɔ Farabugu ye donda 4 fila bɛ tintin sanfɛ fila bɛ duguma stratégiquement ni k'i bɛ Farabugu don coordonnées GPS kɔnɔ k'i b'a ci k'i bɛ intervention militaire kɛ Farabugu ni min fara i ka civil cɛ yɔrɔ mun don fanw tɛ kelen géographiquement ye maintenant gɛlɛya bɛ yɔrɔ filanan jumɛn na Farabugu kana ka bɔ Farabugu kana Farabugu furanin kana Peru kana Denbugu nin zone in n'i ye nin ta k'a jateminɛ nin bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ kolonson classant Nara de la Nara o bassin de Nara o cɛncɛnbugu jɛnɛ kana tigɛ o la dɛ k'a daminɛ Nara fo kana bila Gawo mara kɔnɔna la o bɛɛ pétrole bɔ dingɛ de ka taa o cɛncɛnmuguba in bɛɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ tilali kelen kɔfɛ n y'a f'i ɲɛna k'u ye jamana da k'a boson donc Total tun bolo k'ale ye bloc minnu ta ale n'olu ye bassin minnu ta n'o ye Tawudeni ale ni Gawo ta in de o tuma na olu nana miiri ko de dingɛ ka bon nka olu tun hakili ma le bassin de Nara olu tun b'o ye Bubu o ye kojugu kɛ o bassin de Nara
o fana contrat taara k'a di Sonatrach de ma n'o ye Algériens ka société olu kun bolo ko fɛnɛnkolo de b'u bolo ja yɛrɛ de ye ko yɛrɛ nafama yɔrɔba ye o de y'a base yɛrɛ sisan nɔ nanzaraw de turusiw financeli daminɛ sisan k'i kunda farabugu kan pour que Sonatrach kana se ka carburant in bɔ c'est la raison pour laquelle Algérie seginna kɔ ka badenya ni sinjiya teriya ɲini Mali fɛ bari sabula a contrat bɛ ale de bolo n'a perdre la ale de perdre la donc farabugu blokisi kun ye nin di tɛ cɛ bolo tɛ muso bolo o de y'a to Qatar ye Assimiw ni fɛnw wele maa si ma bɔ ka taa k'a bɛ taa u lamɛn miliyari 15 ma dɔn miliyari 30 joli don min na aw bɛ terrorisme financer a y'aw sara mɔgɔ la wa ayi n'aw mago bɛ bɛnkan na o tuma na a ma se aw kan ka masakɛw wele ka taa a ye kɛlɛ min da don a y'a dala sa donc k'a finna Algérie bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ le bassin de Nara olu fana ni taara o fana ni société fila de fana o sous-traité n'o ye Sipex ani Eni italien ka société dɔw ye dɔ bɛ 25% ta dɔ bɛ 25% ta dɔ bɛ 50% ta Mali kɛlɛ yɛrɛ rébellion bɛɛ filɛ kun n'a kun Menaka à partir de Menaka i bɛ se ka nin bɛɛ de contrôler ka jigin n'i ye i ka kuma faamu Bubu Mali armée Mali n'o ye faamaw ye u seli min kɛlen filɛ nin ye Menaka sisan e filɛ ka Mali jamana fan fɛn o fɛn fɔ a n'a dugu jukɔrɔ nafolo a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ni Menaka kan n'a bɛɛ lajɛlen kɛra minɛla k'a kɛ i n'a fɔ Mali armée Mali sago ye cogo min na o b'a yira k'a fɔ maa si tɛ se ka foyi bɔ Mali dugu jukɔrɔ bilen maa si tɛ se ka foyi kɛ Mali kɔnɔna na bilen k'a sɔrɔ armée Mali ma bɔ min kalama o yɛrɛ de tun ye Menaka yɛrɛ kan a bilabaliya ye Faransi fɛ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna i bɛna dɔn de la ko colonel Assimi Goïta ko kodɔnna don i bɛna dɔn nin yɔrɔ de la ko maaw bɛ Assimi bila yɔrɔ la Assimi b'o bɛɛ sanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ an kati de kun kelen i b'a fɔ ko an ka potentiel central kɛlɛkɛminɛw na n'an ka kɛlɛkɛminɛ bahu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais Assimi nana ni système min ye sisan i bɛ jateminɛ k'a la non seulement c'est moins cher et c'est c'est moins cher en un mot et c'est très économique aussi et c'est très pratique ni saba bɛɛ la yɔrɔ kelen a bɛ nin bɛɛ la kɛ yɔrɔ kelen a ye Sévaré ta i bɛ to Sévaré i bɛ na Nara i bɛ to Sévaré i bɛ taa Menaka i bɛ to Sévaré i bɛ taa Gossi i bɛ to Sévaré i bɛ taa Gao olu bɛɛ ye kelen i bɛ to Sévaré i bɛ taa Kidali zone stratégique don o ye jamana nafama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bannen donc a nana i sigi Sévaré o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko avion ni pankuru ka wuli Senu ko kana intervention ka segin n'i ye jateminɛ k'a coût ka ca a ka ca n'a coût ka ca ça c'est sur le plan économique maintenant n'i ye jateminɛ kɛ renfort fana na k'a fɔ k'a bɛna o tuma na troupe appuyé terrain sanfɛ i bɛ k'a fɔ distance fana ka jan donc o bɛɛ bɛ sɛgɛnni kɛ mais à partir de Sévaré n'a fɔra ko Gao attaquera Sévaré bɛna direct n'a fɔra ko Kidali attaquera Sévaré bɛna direct n'a fɔra ko Boni attaquera Sévaré bɛna direct donc Sévaré déjà baara bɛɛ ka ɲi donc i bɛna dɔn nin de la ko kɛlɛ ye kunkolo ye o de y'a kɛ a ye décret ta ka région de garde k'olu créer o région de garde ninnu fana créer kɔfɛ i bɛna o ye dugumala ye ça c'est d'abord l'infanterie ça c'est armée de o ye duguma kɛlɛ ye a ye olu créer donc olu créer kɔfɛ i bɛna k'a fɔ espace aérien na i bɛ Assimi ka politique jateminɛ a ye espace aérien tilayɔrɔ 3 o kɔrɔ a ye sankolo barisa bila maliyɛnw an tun bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ ka frontière de sécuriser mais an tun tɛ an ka sankolo sécuriser u bɛ don ni minɛnw ye k'a fili u bɛ don ni fɛn caman ka fili n'i ye jateminɛ kɛ Mali sankolo sécuriser don bi n'a dugumala ye Bubu n'i y'i ka jamana sankolo n'o y'i ka jamana espace aérien ye n'i y'o minɛ ka ban k'o maîtriser i ka jamana kɛlɛ i ta ye merci donc a ye décret ta k'o tilayɔrɔ 3 o de y'a kɛ n'i ye pankuru minnu bɛ Mali bolo n'i y'a jateminɛ ni pankuru kura minnu bɛ ka nalen i bɛna k'a fɔ espace aérien bɛɛ espace i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛna kalifa don kɛlɛmasa jolenw de la minnu an b'a fɔ olu ma ko ils sont autonomes sabula armée de l'air a kelen kelen bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ radariw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ misiliw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ pankuruw bɛ yen o kɔrɔ ko ni ko bɛ Kayi Sévaré tɛ wuli ka taa Kayi tugun Kayi ka b'u ta ɲɛnabɔ yɛrɛ ta ɲɛnabɔ yɛrɛ k'a bɔ Kayi ka n'a bila Segu i bɛ taa sɔrɔ o kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la o sankolo bɛɛ a n'o fan bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ Segu ka na Mopti n'a mara kɔnɔ o fana kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la o n'a espace aérien n'i ye jateminɛ ka bɔ maintenant Mopti ka ni i yɛrɛ sɔrɔ Kidali kɔnɔna la o fana kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la donc bi Mali armée bɛ ka assurance totale de di maintenant an bɛ bolo min kan sisan
ni gɛlɛya minnu fɔ n'u bɛ fɛ ka don n'u bɛ Aero n'u bɛ Niger mara la u kɛlen bɛ ka dɔw bila Dinbugu ni Senegal ta min fɛnɛ fɛnɛ k'u ka navire dɔ nana min bɛ ka na ni minɛnw ye an ye kibaruya sɔrɔ a ma walanwalan kosɛbɛ mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i bɛna k'a fɔ an ye espace aérien tila cogo min na bɛɛ bɛ se k'i ka baara k'i dama même pas 2 semaines Mali armée ye front 4 de créer kɛlɛ bɛ ka ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ 4 mɛnna ka kɛlɛ kun bɛ ka kɛ yen Sikaso Buguni kɛlɛ kun bɛ ka kɛ yen fɛn min forêt de Gangrel est ce que b'a kalama kɛlɛ kun bɛ ka kɛ yen ka bɔ Nara ka na Kulukoro mara kɔnɔna la ka taa munumunu ka na fo o kumana vers le côté vers dans la région de Kayi o ma kun bɛ ka kɛ yen donc ne jateminɛ kɛ armée Mali c'est fait bɛna dɔn k'a fɔ waati min na k'a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ale bɛ se ka front 4 5 kɛ ka kɛlɛbolo wuli a bɛɛ la c'est pour ça que le chef d'état-major Oumar Diarra kan ka fɔ baara bɛ ka kɛ dɛ Baraba aw ɲɛ bɛ résultat ninnu de la su ni saya ni fɛn mais u bɛ ka attaque min bali ani u bɛ ka tiɲɛni min bali o ka bon bi u bɛ ka yɔrɔ min libéré donc mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ko bi hakili sigi de bɛ yen total Mali tɛ se ka nafa foyi ɲa yɛrɛ f'a k'a ka jamana dugumakolo ni sankolo de sécuriser fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc mɛnaka dɔrɔn tɛ dɛ k'a f'i ɲɛna bi baara de bɛ ka nɔgɔya an bolo i n'a fɔ Jimi Ala ni kira barika ni malidenw ka cɛsiri ni dugawu minnu b'a la ka kɛ hakili sigi dannen don minnu bɛ ka attaque misɛnnin minnu jateminɛ o ye maa minnu bɛ yen n'u ɲagamina dugudenw na ni maa lakodɔnnenw don u tɛ se ka sigi dugudenw ma tugun a dɔw bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka boli ka bɔ f'u ka marifa ci yɔrɔ dɔ la k'u yɛrɛ ɲini ka taa fɔlɔ positisiw de bɛ yen jamana ma sumaya ka ban hali bi dɛ mais yɔrɔ gɛlɛnba minnu bɛ yen dankari kɛra la pewu donc vraiment k'i ka pour des questions aspect militaire yɔrɔ la c'est ka min fɔ o ye Bubu k'i fo ko kura k'i waleɲuman dɔn i ni fasoden ɲumanya halisa an bɛ continuer an ka babu kɔnɔna la k'a ladɔnniya k'a fɔ an minnu sɔgɔlen bɛ Kati 24 la nin waati in na halisa a y'aw sɔgɔlen to an na ko bɛ yen Bubu de b'an bolokɔrɔ yan bi a kunkun n'a ɲɛɲɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ malidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw b'a kalama aw ka nin jɛmukan mandi ko Gise k'a bɛɛ fɔ a sponsorisé don ni double 7 de double 7 ye boisson énergétique ye boisson énergétique min n'i y'a min i bɛ lafiya a sponsorisé don ni thé Assura fana ye thé ko la lafiya dan thé Assura yɛrɛ ye thé kura bɔ a bɛ fɔ thé min ma ko jasmine thé fleur ma o ka di kosɛbɛ kosɛbɛ nin jɛmukanba in a sponsorisé don n'o fana ye a sponsorisé don ni fɛn caman ye a bɔ ka ca o kɔrɔ an b'an to an ka babu kɔnɔ halisa an bɛna an ka jɛmukan kɔnɔna la an bɛ babu filanan n'o ye conseil de sécurité de l'ONU l'ONU ye diɲɛ jɛkuluba ye diɲɛ jɛkuluba min n'a bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la ONU o conseil de sécurité an bɛna ale an da don o de la k'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o da malidenw tulo kan diɲɛ kɔnɔ sisan Bubu conseil de sécurité de l'ONU e yɛrɛ mun de faamu